Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk malam ini, seperti yang kita janjikan, kita akan bincang mengenai soalan ujian sumatif 1 yang kamu laksanakan pada dalam minggu ni Isnin, hari Selasa, ada yang hari Rabu, hari Khamis, mungkin hari Jumaat tu pun ada yang ni Jadi untuk ujian hari tu kita ada beberapa set soalan. Jadi semua 12 soalan ini, saya akan share screen dulu. Kita akan tengok soalan yang So ini adalah soalan yang kamu buat pada hari itu sepanjang ujian hari itu, di mana kalau kita tengok kita ada 12 soalan objektif. Jadi 12 soalan itu kita akan cuba bincang pada malam ini. Saya ingat kalau tidak memakan masa yang lama, mungkin sekejap saja kita boleh habiskan bincangan kita pada malam ini Jadi saya nak bermula dengan soalan yang pertama. So kalau kamu tengok soalan yang pertama tu, masa yang diberikan hari itu adalah 20 minit 20 minit. Kamu kena menjawab 12 soalan dan kamu diberikan 20 minit dan ini constant. Lepas tu juga kamu diberi formula. Jadi formula ni yang dibagi ni mungkin kamu guna atau mungkin tidaklah, bergantung kepada keperluan. Question number 1 saya besarkan sedikit. Kalau macam ada persoalan ataupun ada apa-apa yang kamu tidak jelas boleh tulis dekat ruangan chat ataupun ruangan komen di sebelah tu. So number 1 pertama, kalau kamu tengok kertas soalan ni, dia adalah set kedua. Tapi walaupun dia set kedua, soalan-soalan itu yang kamu jawab, katalah kamu jawab set yang 1 ataupun set yang 2 ataupun set yang 3, sebenarnya soalannya adalah sama, cuma mungkin cara susunan soalan itu berbeza. Jadi mungkin bila kamu jawab soalan yang pertama ni untuk yang set 2, mungkin yang set 1 ataupun set 3 itu mungkin pada nombor yang berlainan. Okey, kita mulakan soalan yang pertama. Which one of the following situation will length of the parts equal to magnitude displacement? If you look at the question number 1, we have 2 item here, a length and displacement. So seperti yang kita ketahui sebelum ini length itu sendiri, length and displacement, dia adalah dua entiti ataupun kita katakan dua benda yang boleh kita bezakan dia berdasarkan kepada satu kita panggil sebagai vektor, satu kita panggil sebagai quantity vector and quantity scalar. Jadi kalau quantity vector, seperti yang kita ketahui, you must have a magnitude and direction. So kalau quantity scalar, kita cuma consider dia punya magnitude, nilai, value sahaja. So jadi kalau kamu tengok kat sini, perbandingan di antara length dengan displacement kat sini, dia merujuk kepada the length of the parts equal to the magnitude of displacement. So kita tahu kalau displacement itu sendiri, this is a vector quantity.
dia adalah satu keadaan yang mana kalau kita merujuk kepada the initial position, kedudukan asal, katakanlah dia bergerak, berdiri di A, lepas tu dia pergi kepada titik B and back to the point A. Jadi kedudukan asal dan kedudukan akhir, the final and the initial position at the same point. Dia daripada A pergi kepada B, pergi kepada A balik. So this is displacement. So kalau length itu sendiri, dia merujuk kepada jumlah jarak yang dilalui. Contohnya pada A 10 meter and back to the B 10 meter. So the length or distance here A to B is 20 meter. But if you look at the displacement, because the initial and the final position at the same point, berada pada titik yang sama walaupun dia sudah melakukan pergerakan, so jadi displacement is equal to 0. So if you look at the answer, number A, a toy train travels around the circular track. So maksudnya satu jasad itu bergerak mengelilingi satu circular, ataupun ini sangat chapter 5 kalau kamu sudah masuk chapter 5 circular motion, saya pergerakan dalam katalah gerakan bulat, kita tahu dia ada V tapi dia punya direction itu berubah. So dia ada acceleration A ataupun dia panggil sebagai centripetal acceleration directed to the center AC. So we have let's say the V tangent, and when the V here you have the velocity and produce acceleration AC. Yang ni chapter 5 nanti. So jadi kalau kita tengok kat sini, the initial position and the final position here ni, kalau kita tengok adalah katalah dia berada kat sini, dia pusing dan dia kembali kepada asal. So maksudnya dia punya displacement is equal to 0. Tapi kalau kita kira dia punya jarak dia, total distance dia merujuk pada jarak bulatan ni lah, right? So jadi kalau kita tengok jawapan yang kedua, the ball is rolling down is inclined plane. Maksudnya katalah kita ada satu jasad, dia berada di atas, dia turun ke bawah. So kita boleh kira dia punya distance dia. You can measure the distance katalah D and distance katalah saya buat S and the distance is D. The displacement is T. So the initial position I, saya buat I, and the final position kalau kita tengok berada pada titik yang berbeza untuk displacement. So initial position kat sini, final kat sini. The displacement kalau kita nak kira the distance here pun kita ukur jarak daripada initial to final. So maksudnya kat sini kalau kita tengok the answer number B tu dia merujuk kepada apa? Jarak ataupun the displacement. Kalau kita rujuk kat sini the displacement, the length is equal to the displacement. So if you look at the answer number C, a train travel to 5 meter east before it stop and travel to the west. So maksudnya first katalah jasad itu dia bergerak kepada 5 meter ke arah kanan, right? And the next dia bergerak kepada 2 meter ke arah kiri. So 2 meter to the right. Saya lukis, saya guna kat sini. Tutup dulu sini So the first is the train travel to the left, let's say right to the east is 5 meter, and the next dia akan katalah dia bergerak to west, dia bergerak pada arah pertentangan katalah 2 meter. So kalau kita kira dia punya distance here ataupun length here adalah 5 times 2, this is 7 meter. But if you calculate the displacement here, so this is to the right, to the east to 5 meter, and to the east west 2 meter, so meaning 5 times, because opposite direction is -2, so you have this is a distance. The first 7 meter is referred to the length of this is length, right? And the second, yang kedua tu 5 times plus minus 2 is 3 meter is referred to the displacement.
So maksudnya kat sini dia punya nilai length and displacement tu tidak sama. So salah kan yang C tu. Okay, so if look at the question number, okay, saya potong dulu. Ini, right. So question number D ya. A ball rise, fall and fall after being thrown the straight up a surface. So satu bola tu kalau kita lontar ke atas, lepas tu dia di atas, katalah dia berhenti sekejap and dia turun ke bawah. So logiknya kalau kita kira displacement dia, because of the initial position and the final position is the same point, the same level. So meaning here the displacement is equal to 0, right? 0. But if you calculate the length ataupun dia punya distance dia, katalah naik ke atas, katalah 10 meter and turun ke bawah 10 meter. So meaning the distance here ataupun the length here, okay, the distance ataupun length adalah 20 meter, but the displacement is equal to 0. So it is not the equal magnitude ataupun value. So meaning the salah lah yang D kan. So the answer is a B. Okay class, so this is question number 1. Okay, so we continue to the question number 2. Okay, question number 2 here is ini macam apa unit pertukaran unit. So first is which one of the following is the longest length. Okay, maksudnya kat sini dia nak tengok berapakah di antara jawapan A, B, C dan D ini adalah jarak ataupun merujuk, because this is meter, centimeter, millimeter and micrometer. Micrometer is ataupun merujuk kepada distance ataupun jarak ya. So kalau katalah saya ambil sini, katalah pengiraan, katalah kamu ada 1 times 10 power of 0. Okay, saya cuma tukar ya sini ya. So this is number B, katalah kita ambil 1 is times 10 power of 2 ya. This is centimeter. Okay, centimeter. And number C is 1 times 10 power of 4 millimeter, right? And number D is let's say we have 1 exponent 5 micrometer. This is symbol micro. Sorry, this is micro. So we have a micrometer. Okay, micrometer is actually this is 1 times 10 power of micro is times 10 power of minus 6 meter, right? And this is 1 exponent 4. Okay, sini saya tukar kepada SI unit meter. So meter, okay, 1 millimeter is equal to times 10 power of minus 3 meter. 1 centimeter is times 10 power of minus 2 meter. Okay, so kalau kita tengok kat sini, this is times 10, 1 times 10 power of 4 millimeter. So kalau kita convert kepada meter is 1 times 10, okay, because 1 mm is equal to power of minus 3 meter. So this is power of 4 times power of 3. So this is all you need is a meter, right? So here we have a centimeter. So let's say we have a 1 exponent 2 centimeter to the meter is times 10 power of minus 2. And this is 10 power of 0. So 10 power of 0 is equal to 1. So here we have a 1 meter. So here we have a this is unit meter, right? So here we have a 1, this is 2, this is 2, this is 1, tau F, this is also 1 meter. That's it. 2 is 2, minus 2. Okay, this is a millimeter. So this is 4, this is minus 3. So we have a 1 times 10 power of 1, right? Power, because 4 minus 3. So this is here we have a 5 minus 6. So we have a 1 exponent minus 1 meter. So all the item here is a unit meter, meter, meter. So if look at the answer, look at the number C, we have a 1 times 10 power of 1. So here we have
the longest length. So the answer number 2 is a C. Right? Okay. So bagaimana kita lakukan pertukaran unit untuk melihat nilai yang paling mempunyai nilai yang paling besar untuk kes ini Okay kelas. Okay. So we continue to the okay. Alright. Okay, question number 3 Question number 3. So which of the following quantity is a which one of following quantity is a vector quantity? Which one is a vector quantity? So vector, as I said earlier, we consider the magnitude and direction. So if you look at the answer number A, so we have age of the earth, mass of cargo train, earth pull onto your body. Okay. D is a temperature of an iced coffee. So if you look at the answer given by the question, okay, age of the earth ataupun menubuhkan ataupun umur, okay, umur pelajar, umur kamu, umur bumi, umur binatang, umur apalah jasad dan sebagainya. So dia just consider kepada magnitude. Okay, mana ada orang tanya umur tu merujuk kepada arah. Sama juga dengan mass kan. Let's say the mass of cargo train is 1,000 ke 1,000 kilograms. So just consider the magnitude, no need to consider the direction of the mass. So the same for the answer number D, temperature. Say temperature, this is iced coffee. Let's say this is 3 degrees Celsius. So no need for you to consider the direction. So kita cuma merujuk kepada nilai ataupun magnitude sahaja. That's why if you look at the number 3, earth pulls onto your body. Maksudnya, okay, kalau kita berada di permukaan bumi, okay, contohnya, so kita akan ditarik ataupun kita ada daya berat ke bawah. So the direction of the wake force, mg, symbol is W, wake force direction to the downward. Let's say you have 15 Newton. So direction to the downward and the magnitude is 50. So now this is a vector quantity. So the answer is C. Okay, right? Okay, so continue to number 4. Okay. Okay, kita tengok soalan yang nomor 4 Okay. Okay. Stone is volume free near the surface of the earth, right? Okay, kita ada satu jasad. Okay. Okay. Which quantity remain unchanged? So kalau kita ada satu jasad, okay, katalah this is earth surface, kita di permukaan bumi. So seperti yang kita ketahui, jasad ini akan ditarik ke bawah because we have a wake force influenced by the mass, influenced by the gravitation G kan, because the wake force is direction to the downward. Yeah. So now, because jasad ini dia dipengaruhi influenced by the gravitation G yang kita pakai 9.81 meter per second square. So maksudnya semakin because the object accelerate to downward with the 9.81 meter per second, maksudnya dia dipecutkan ke bawah, maksudnya dia semakin laju dan dia punya G ini adalah constant. Maksudnya kat sini kalau dia dipecutkan oleh 9 this is not equal to 9.1, this is the value of G because the mass of the object is a constant. Mass tak berubah kan, tapi dia dipecutkan ke bawah, jadi dia semakin laju. Okay, maksudnya speed dia akan semakin bertambah, velocity semakin bertambah, and the distance of course lah, because daripada atas turun ke bawah ada pertambahan distance. Right? So which quantity remain unchanged ataupun tidak berubah? Yeah, because of jasad itu dipengaruhi oleh gravitation G 9.81. Ya, setiap masa dia dipengaruhi oleh gravitation G, so dia merujuk kepada the quantity remains unchanged, merujuk kepada
acceleration t, iaitu 9.81. So this is question number 4. So continue to the number 5. Alright, continue to the question number 5. Which an accelerating object, the slope of displacement versus time graph is 0 and change in divided by the change is position, change with the time t and is constant. So, okay, untuk menjawab soalan ni, kalau kamu masih ingat balik dalam kita, this is chapter 2, linear motion. Let's say we have a graph displacement or distance versus time t. Okay, let's say we have a graph v. Okay, graph v versus time t, and we have graph acceleration versus time t. Okay, this is saya cuma just ni balik apa yang kita dah belajar. Okay, graph displacement versus time t. Let's say we have a straight line graph. So if you calculate the gradient of the graph, displacement versus time t, kalau dia straight line, maksudnya dia punya v dia, okay sorry, the gradient dia, saya buat m ni, the gradient is a s over t. S over t jarak per masa or distance divided by time t is a velocity. But if you calculate the value of the gradient here is a constant, nilai yang sama. Maksudnya kat sini kita akan ada, kalau kita lukis tukar daripada graf S versus T kepada graf V versus T, so kita akan dapat nilai constant V. Okay, constant V. So dia punya pada setiap masa tu at the time T, dia punya V tu adalah constant. Tapi kalau kita tukar kepada convert to the graph acceleration versus T, so acceleration is equal to 0. So tak ada pejutan. So dalam kes ini, question number 5 ni, dia kata an accelerating object, maksudnya misi graf itu merujuk kepada ada nilai apa? Ada nilai acceleration. Tak kisahlah berapa. Setelah ini katalah acceleration ni katalah 3 meter per second square. Okay, dia ada acceleration. Maksudnya graf ini bukan graf horizontal ataupun mendatar macam ni lah. So graf ini berasal daripada graf displacement versus t. So dalam kes ini dia kata for okay, question number 5 ni, for an accelerating object, the slope of displacement versus time, maksudnya gradient kat sini dia mesti dia punya gradient the slope or the slope ataupun gradient, saya tulis gradient m kecerunan ni, kalau is equal to 0 is salah lah kan, dia mesti ada nilai dia. Kalau tak ada nilai, maksudnya tak ada accelerate, because merujuk kepada accelerate object. Okay, so okay, jadi saya cuba nak kaitkan, nak bandingkan satu lagi graf, saya buat graf S versus T, tapi dia punya bentuk graf dia bukan linear, tapi graf dia adalah curve graph, macam ni. Jadi kalau kita cari kecerunan sini, kecerunan dia tu bertambah, maksudnya dia punya, bila kecerunan bertambah, maksudnya V dia tu semakin meningkat. So bila V semakin meningkat, dia mesti ada acceleration. So maksudnya kat sini, kalau slope itu constant, so salah lah kan, number 5D tu, right? So salah lah. So kalau kita tengok number B, the change in time divided by change in position, so salah lah kan. Yang ni. Jadi kalau kita tengok number C, change with the time T. Okay, number C tu. Ya, maksudnya kalau kita tengok ke graf ini, dia punya apa? Slope ini tidak sama. Mungkin slope ini dia, okay, saya besarkan sedikit saya pada yang ni. Okay, saya lukis balik. Okay, graph displacement versus time T, displacement S. So katalah graf kita bentuk curve graph macam ni. Jadi kalau kita cari kecerunan ataupun dia punya slope dia kat sini, okay, kat sini, katalah sini, yang kat sini, okay, yang ni lagi, okay, yang ni lagi curang yang ni lagi
lagi curang. Maksudnya dia ni semakin, V itu semakin meningkat. Yang ni V itu, okey, ini katalah V1, this is V2 and this is V3. So kalau kita compare, V1 is, V3 saya ambil V3 is greater than V2 is greater than V1. Dia punya slope ni kecenderungan graf. Jadi bila ada perubahan, the change or increase of V, maksudnya ada acceleration. Acceleration ada. Ada pecutan. So the answer number 5 is 5C, change with the time t. Perubahan kecenderungan ini, the slope is change when the time increase. So the answer is a 5C. Okay, so we continue to the number 6. Question number 6. Okay, question number 6 here. Okay. A ball is thrown vertical upwards from the surface of the earth. Okay, kita ada satu jasad. Okay, bola ke ataupun tak kira lah. Okay, yang penting satu objek. Kita lepaskan, kita lontarkan ke atas. And the ball is rise to the maximum height and fall back toward the surface of the earth. Which one of the following statement concerning this situation is true if air resistance is magnetic? Okay, kalau kita ambil satu situasi, kita ada, this is katalah permukaan bumi, contohnya kan, earth surface. Lepas tu kita ambil satu jasad. Sorry, jasadnya kat sini. Katalah asalnya di bawah sini. Lepas tu kita lontarkan dia ke atas dan semestinya jasad itu dia akan naik ke atas. Selepas beberapa ketika dia akan sampai di satu katalah maximum high, dia berhenti sekejap and the next dia akan turun ke bawah balik. Okay, jadi bila kita tengok kepada kes ini, dia macam dia macam kita bagi satu initial velocity, lepas tu dia akan bergerak, lepas tu dia akan influenced by the gravity G yang kita rujuk kepada 9.81 tu kan. So dia kata kat sini, which one the statement is concerned the situation is true. So kita abaikan dia punya daya geseran, maksudnya this is air resistance ni kita abaikan. So number 1 is the ball is right. Its acceleration vector is a point upward. Acceleration. So kita tahu because kalau dia macam keadaan free fall macam ni, the situasi kat sini, dia merujuk kepada free fall. So influenced by the gravitational G, dan kita tahu the gravitational G 9.81 meter per second square ni, the direction is kita sentiasa merujuk kepada center of the earth, sentiasa ke bawah. So untuk yang number 6A ni kita tak boleh terima lah kan, the direction upward, vector point upward. Number B. The ball is free falling body the whole duration. Saya dah katakan tadi dalam kes ini, bila kita pergerakan ini merujuk kepada free falling body. Maksudnya dia dipengaruhi oleh gravitation G 9.81. Maksudnya jasad ini bila kita lontar ke atas, dia tidak selama-lamanya akan bergerak ke atas, dia akan ditarik ke bawah kerana kita ada influence of gravitational G. Number C, acceleration of ball is zero when the ball is higher point. No, because semua situasi dalam keadaan free falling body ni sentiasa dipengaruhi oleh acceleration 9.81. So number C is ataupun jawapan yang ke C itu salah. So number D, velocity and acceleration of the ball is always point in the same direction. No, because the velocity of course kita lontarkan ke atas. And dia punya yang ni memang dia accelerate ke bawah, the same direction to the acceleration G. Tapi dalam kes yang first part itu dia tidak sama arah, so salah. So the answer is 6B.
Okay, class, this is question number 6B. Continue to the question number 7, right? Question number 7, okay. Okay. Sekejap, Okay. Yes. Okay. Okay. The graph of velocity of rocket on the vertical axis and versus time on the horizontal axis is the straight line does not go through the origin and does not have a gradient of 0, which statement is true. So kalau kita tengok kat sini ya, penyataan yang dibagi oleh soalan ini, dia kata velocity ya, we have a graph V, let's say graph V versus T ya. So graph ini V versus T, okay, katalah kita ada straight line ke apa ke, okay, dia tidak does not go through the origin. So maksudnya kat sini, dalam kes ini, kalau graph V versus T ya, V versus T, okay, dia punya gradient is equal to 0. Maksudnya apa? Kalau kita cari keturunan dia punya, kita tahu the gradient of the graph is a V divided by T, time T. So V divided by time T is a acceleration. Okay, dia punya pecutan, acceleration. So kalau dia punya pecutan, maksudnya dalam kes ini, if the gradient is not equal to 0, maksudnya dia akan ada nilai acceleration kan? Itu kalau kita rujuk kepada dalam kes ini. So because dia melibatkan pergerakan pada masa tertentu, so semestinya because gradient is does not have the gradient of 0, so maksudnya dia tidak ada constant V kan? Mana boleh dia ada acceleration, okay, tetapi velocity dia constant. Velocity constant hanya merujuk kepada A is equal to 0. Sama juga dengan kat sini kan, speed is always 0. So meaning A is equal to 0. Tidak memenuhi syarat gradient does not have a gradient of 0. Okay, so D salah, C pun salah. And its position is always 0. So semestinya salah lah kan, position is always 0. So kalau D sudah salah, C sudah salah, B sudah salah, of course lah. Dan jelas kat sini kalau kita tengok, because does not have a gradient 0, maksudnya dia mesti ada acceleration. So maksudnya kat sini, its acceleration is not to 0. So this is answer number 7. Right? So answer number 7. So continue to the number 8. Okay, question number 8. Okay. Okay, question number 8. Object 1 has twice the mass object 2. Maksudnya kat sini kita ada satu objek yang mana objek pertama tu, let's say kita ada M1, okay, is equal to twice the mass of F2. Maksudnya kan ni 2 kali jasad kedua. M1 is equal to 2 times mass 2. Both of object have the same kinetic energy. So dua-dua tu mempunyai kinetic energy yang sama. So kalau kinetic energy yang sama, maksudnya kalau kita rujuk kepada kinetic energy equation for the mass 1 and mass 2, for the mass 1 is half M1 V1 untuk jasad pertama V1 square. So kalau untuk jasad kedua, okay, so kita ada half
apa? M2 V jasad yang kedua V2 square. Tapi dalam kes ini apa? Kita dibagi tahu bahawa perbezaan dua mass ini M1 is a 2 time mass 2. Jadi M1 dengan M2 ni berbeza, di mana M1 here is equal to, kalau kita tukar kat sini, kalau saya tukar kat sini, okay, half M1 is a 2 time M2 V1 square. Okay, so boleh kita bandingkan kat sini. Jadi soalan sini dia kata which one the following statement is true. Okay, question number 8. So number A, both objects can have the same magnitude momentum. So kalau kita kaitkan dengan momentum here, because momentum is let's say P1, P for the object 1 is equal to mass 1 time V untuk objek pertama, dia punya velocity V1, and momentum for the object 2 is mass 2 time V2. So now, because jelas kat sini M1 is a 2 time M2, ni kat sini, semestinya P1 is greater than P2, because mass yang pertama tu lagi besar daripada mass yang kedua kan, okay, kalau ikut logik kat situ kan. So kalau kita kat sini maknanya P1 here, okay, is greater than P2. So jawapan ini salah kan. Okay, so number B, object 1 has momentum greater than magnitude object 2. Yeah, okay. Maksudnya kat sini, of course, because momentum is, okay, kita tengok jawapan C dulu. The magnitude of momentum object 2 is 4 times. So ini salah lah kan, logik lah kan, mana boleh. Kes yang number C tu kan. Okay, and number D, no one of answer. So ada, because jawapan dia adalah B kan, object 1 has a momentum of greater than magnitude object 2. Ya, momentum kalau ikut perkaitan kat sini perkaitan kat sini. Okay? Okay. So number 8B. So continue to the number 9. Okay, next question is number 9. Okay, kita teruskan lagi kat sini. Which one of the following statement about two object perfectly elastic collision? Perfectly elastic collision. Seperti yang kita dah belajar, this is chapter 3, momentum impulse collision. So first kita ada elastic collision. Elastic collision. Okay. So untuk elastic collision, katakanlah kita ada satu objek, selepas dia berlanggar, okay, dia tidak melekat, contohnya dia bergerak ke mana-mana arah lah. Tapi kalau kita ada inelastic collision, okay, collision, so satu jasad itu bila dia berlanggar, saya buat this is plus is merujuk kepada dia berlanggar, let's say objek A dengan objek B. Kalau elastic, A dengan B tu dia tidak melekat, stick together after collision. This is object A for object B. Tapi untuk yang inelastic, selepas pelanggaran tu dia melekat dan bergerak pada satu halaju V, final value V. So ini kalau kita tengok dari segi gambar rajah ya. So dan kalau kita bincang mengenai conservation of momentum. Conservation total, saya buat ni, the sigma here refer to the total momentum. Momentum is P, jumlah momentum awal is equal to total momentum after. Okay, sama juga untuk yang case inelastic, inelastic, total momentum, jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah, okay, saya padam dulu yang sini, sini. Okay, jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum final, okay. This is momentum final, this is momentum before, this is momentum final, and this is momentum after. So momentum kita tahu jasad ini dia ada mass dia dan dia ada speed dia kan. Okay, sama juga sini, mass V, mass, okay, V and mass V.
So dalam kes ini untuk momentum, tapi kalau untuk kinetic energy, untuk elastic collision, okay, kalau ikut konsep dia, penjelasan untuk elastic collision, total kinetic, saya buat KE kinetic energy before is equal to total kinetic energy after. Maksudnya jumlah tenaga kinetik sebelum sama dengan selepas. Okay? Jumlah tenaga kinetik sebelum pelanggaran. So kita carilah total kinetic energy before and this is total kinetic energy after. So sama juga yang kat sini, total kinetic energy before and total kinetic energy after. So kalau kita buat untuk yang inelastic collision, dia lain sedikit, iaitu total kinetic energy initial, total kinetic energy after tidak sama. Okay, not conserve. Kalau momentum conserve, kinetic energy tidak. Untuk inelastic collision. Kalau yang elastic collision, kinetic energy conserve, momentum also conserve. So kalau kita tengok jawapan kat sini, number A, total kinetic energy and total momentum conserve. Ya, betul lah. Soalan ni nak cari apa? Yes, correct. So, mungkin yalah, ialah jawapan ni kan. Kita dah bincang sini tadi. Okay, number B, total kinetic energy is conserved but total momentum conserved. Confirm salah because momentum dua-dua elastic and elastic conserve. Total force acting on the object is equal to 0. So, katakanlah dalam kes ini kita tak nak consider yang number C because kita dah tahu A ni sudah betul kan. Sepatutnya kalau dalam exam tak perlulah kamu consider yang ni kan, miss ini salah lah. Dalam kes ini pun total force acting on object is 0. So kalau kita tengok kat sini dia ada force kan, is not is equal to 0. Okay, total energy is energy in collision is 0. So no, kita ada tenaga kinetik, okay, energy untuk dua-dua case kat sini. So the answer is number 9 is A. Okay class, so continue to next question. Next question is number 10. Okay, kita ada sikit lagi kat sini. Okay, question number 10. Question number 10. All except in one following require the application of a net force. Which one is okay, so dalam kes ini okay, kalau kita bincang mengenai first law, Newton law, saya buat Newton law, second Newton law, Newton law, saya buat NL second Newton law, and next is a third Newton law. So kamu dah belajar, this is chapter 3 saya ingat chapter 3. So kalau first Newton law dia bincang mengenai equilibrium kan. Equilibrium maksudnya total force total force is equal to 0 ataupun dia dalam keadaan keseimbangan equilibrium. Maksudnya kalau jasad itu, first law dia kata kalau jasad itu dalam keadaan diam, kalau jasad ini berada dalam keadaan diam, selama-lamanya dia dalam keadaan diam. Kalau dia bergerak, dia akan bergerak dengan constant V. Okay. Kalau tak ada external force yang bertindak ke atas sistem ini. So, total net force is equal to 0. Kalau second Newton law, dia banyak berkisar kepada kita ada net force. Ada net force. Bila ada net force, dia mesti ada acceleration A. Sebab itulah dalam second Newton law ni kita akan produce formula F is equal to MA. Tapi second Newton law ni bukan F is equal to MA Dia bukan, second Newton law bukan merujuk kepada F is equal to MA. Second Newton law dia merujuk kepada the change of momentum. Change of momentum yang merujuk kepada force. Barulah kita keluarkan F is equal to momentum ni. Dalam sangat kamu dah belajar, tak apalah, semua tunjuk kat sini. Kalau kita ada net force, if you have a net force, kalau kamu ada force, okay, dia mesti ada acceleration. Maksudnya kalau ada force, mesti jasad itu ada acceleration. Right? This is second Newton law. Kalau third Newton law, okay, kita belajar apa? Okay, macam apa contoh? Action and reaction. Contohnya kalau kita ada satu permukaan meja, kamu pergi tekan dia, so kamu bagi satu force kan. Jadi meja ni dia akan balas balik. Okay, dengan force yang sama pada opposite direction. So maksudnya ada force kat sini, sini pun ada force, yang sini pun force is equal to 0. Jadi if you look at the question number 10, net force
Okay. So kalau kita bincang mengenai net force kat sini, dia merujuk kepada apa? Ada dia punya. Okay, kita tengok tengok dulu jawapan dia. Question number 10A. Change object from a state of the rest to the shape of motion. Ya, maksudnya kat sini dia ada satu apa? Merujuk kepada ada net force. Saya tulis sini net force ada daya bersih. So semestinya kalau ada daya bersih dia merujuk kepada apa? Acceleration A. Because kalau kita rujuk kepada second Newton law, F is equal to ma. If you have the force, yes, you can produce acceleration A. Jasad itu akan accelerate. Satu jasad, bila kita tarik dia, jasad ini ada mass, kita tarik dengan force, ya jasad ini akan dipecutkan pada satu nilai tertentu untuk acceleration. Change number B, change object speed without changing direction. Okay, dalam satu case contohnya dalam circular motion, walaupun jasad itu bergerak dengan constant V, constant V. Kalau constant V, kita katakan sebelum ini, acceleration is equal to 0 kan. Tapi dalam case circular motion, kita tahu dia berubah arah. Berubah arah tu merujuk kepada change of velocity, maksudnya kita ada acceleration A yang kita kenali dia sebagai AC, centripetal acceleration. Okay, centripetal acceleration, arahnya tu ke tengah tu kan. Ini dalam this chapter 5 Okay, kalau kamu dah belajar ya. Okay, number 10C. Number 10C is maintain object moving constant velocity. Constant velocity. Tapi kalau constant velocity, kita dah bincang tadi, kalau dia ada net force, mesti ada acceleration. Tapi kalau constant velocity, maksudnya acceleration is equal to 0. Jadi jawapan C kan, ini saya rasa because dia kata ini betul, yang ini betul, yang C ini tidak mengikut syarat. Okay, kalau kita dah confirm C, so automatic D ini adalah betul kan. Maintain object ini circular track. Ini balik yang tadi. Ya, walaupun dia constant velocity, tapi oleh kerana circular motion tu arah dia sentiasa berubah, dia akan ada centripetal acceleration AC. This is chapter 5. Nanti kamu akan belajar je lah kalau yang belum masuk So the number 10 is answer is C. Okay kelas, kita ada lagi lebih kurang 10 minit dan kita ada 2 soalan. So cantiklah 1 jam untuk yang ni kan. Tapi kamu masa exam itu kamu jawab hanya 20 minit kah? Tapi macam untuk malam ni kita bincang sambil saya terangkanlah sekali dengan teori dan sebagainya. That's why dia lambat sedikit lah. Okay, number 11. When a person stand on the scale, which one the following is not a force exit on the scale? Okay, katalah kamu, ini katalah seorang, katalah pelajar, okay, dia berdiri di atas satu penimbang kayak kamu timbang berat tu kan. So dalam penimbang tu biasanya dia akan ada scale kan, dia ada skala dia kan. So kalau kamu ukur berapa kilogram kan. Actually kalau orang tanya berat kamu, actually salah tanya, this is GSM kamu. Kalau orang tanya berat, weight, dia mesti dalam unit Newton. Okay, kalau orang tanya berapa berat biasa kita akan tanya, kalau sepatutnya kalau kamu kata berat saya 50 kilogram, kalau segi penyataan tu salah. Okay, kalau mass GSM tu baru katalah 50 kilogram. So weight berat is Newton, tapi tak apalah dalam kes ini kan. So dalam kes ini bila kita berdiri di atas satu penimbang satu mesin katalah penimbang seperti biasa kita akan ada weight force, W weight force ke arah bawah kan, mg. Dan pada masa yang sama kaki kita tu bersentuh dengan alat penimbang ni kan. So normal force itu akan naik ke atas. Sebenarnya bacaan yang dibuat yang tiba-tiba jarum tu bergerakkan berpusing tu, sebenarnya bacaan itu dia merujuk kepada nilai normal force ini. So kalau kita tengok macam case third Newton law tadi kan, bila kamu tekan, katalah menekan tu maksudnya berat kamu ke bawah. So penimbang ni akan balas balik dengan satu daya yang sama ke atas, iaitu N. Okay, jadi that's why because of kamu tak bergerak, kamu berdiri. Kekal berdiri, maksudnya daya ke atas, okay, upward force is equal to downward force. Daya ke atas kita ada normal force. Daya ke bawah kita ada weak force. Tapi normal force is equal to weak force because kamu tak bergerak. Jadi bacaan penimbang ini merujuk kepada bacaan, itulah kita katakan berat kamu tadi, mengukur berat kamu, jisim kamu tadi kan. Jadi
kalau kita kata kat sini N itu katalah 13 Newton. Maksudnya N itu adalah bacaan yang ditunjuk pada skala ni lah. Tapi kalau penimbang biasa tu dia merujuk kepada kilogram, jisim, mass. Taklah kita ambil sini unit Newton, 13 Newton. Okay, so balik kepada soalan ini. Which one of the following is not a force exert on the scale? So kalau kita tengok dalam kes ini, contact the force due to the floor. Ya, maksudnya kat sini kalau kita tengok apa? Okey. Kalau merujuk kepada dua daya sini, weight of the person, ya, betul. Okey. Betul kita because kita berdiri, so weight ni betul. Okey, person. Contact force due to the floor. Ya, kita boleh terima kerana kat sini apa dia? Force itu merujuk apa? Kalau kita berdiri di atas apa? Kita berdiri di atas penimbang ini, penimbang tu akan balas balik dengan satu daya yang sama, iaitu normal force ke atas. Okey, kalau kita berdiri di atas lantai pun, okey, sama juga. Kita ada weight force ke bawah dan kita ada normal force itu ke atas. Tapi N is equal to W, daya ke atas, daya ke bawah sama dengan daya ke atas. Okey. Contact force due to the feet of the person, ya, sama. Kalau kita tengok kat sini merujuk kepada daya ke atas, daya ke bawah. Okey, yang C itu 11C, weight of the person, dah kita katakan tadi berat, because berat kita ke bawah. Okay. Weight of the scale. Okey, dalam kes ini kalau weight for the scale tu dia merujuk kepada apa? Dalam kes ini the force exert on the scale tu apa? Dalam kes ini, okey, penimbang itu apa? Dia tidak memberi kesan kepada bacaan penimbang ini, okey, kerana apa? Yang kita berdiri itu cuma di atas penimbang kan. So penimbang ni, because kalau kita tengok action direction ataupun normal force dengan weight force itu merujuk kepada orang ini dengan kita punya penimbang ini berada, iaitu daya ke atas sama dengan daya ke bawah. So jadi untuk yang nombor 11 ini kita boleh ambil jawapannya weight of the scale itu adalah jawapan dia merujuk kepada which one of the following is not a force exert on the scale. Okay. Okay, this is question number 11. So continue to the number 12. So last kali habis. Ingat lebih kurang 6, ada lagi 1 jam. Sorry, 1 jam kita dah habis. Soalan yang nombor 12. Okay, 3 block with a mass 1 kg, 2 kg and 3 kg are sliding down in the plane inclined at angle 25. If the coefficient of kinetic friction is the same of each block, which the block has the greatest acceleration along the plane. Okay, so kalau kita buat lukis secara ni, secara ringkasnya, so katalah kita ada satu inclined plane, lepas tu kita ada satu jasad, okay, satu jasad berada di sini, okay, dan semestinya jasad ini katalah sliding down, maksudnya dia bergerak ke bawah. Okay. Dia bergerak ke bawah. Okay, dia bergerak ke bawah. Okay, so dia tak ditarik, maksudnya jasad ini dia akan tarik ke bawah. Jadi kita tahu jasad ini first dia akan ada weight force ke bawah W, dan pada masa yang sama kita ada normal force. Normal force is between the two surface, between the object and the inclined planes surface ini. So this is the normal force. Okay, lepas tu oleh kerana jasad ini turun ke bawah, semestinya dia punya friction itu ke atas, because dia bergerak di sisi FK, kinetic friction. Okay, so kalau soalan mungkin dalam final nanti biasanya dia akan tanya draw the free body diagram kan. Kalau kamu nak lukis free body diagram, so kalau saya boleh buat kat sini, so kita ada terus boleh buat kat sini so kita ada titik, kita ada normal force, kita ada frictional force, okay, kita ada daya yang menyebabkan dia turun ke bawah kat sini sebenarnya adalah okay, weight force ini kita boleh guna apa? Kita boleh guna segitiga kat sini.
Okay, di mana segitiga tu, this is 90 degree, katalah angle sini, okay, 25 ya, dia bagi 25 degree, so angle sini 25 degree. So, sebenarnya daya yang menyebabkan jasad ini turun ke bawah adalah berasal daripada daya kat sini, yang dijatuhkan, because this is a same vector, so kita boleh kat sini, dengan ada daya berat ini, bukan W, so kita resolve W kat sini ke arah sini, opposite dengan sudut 25 degree ni, maka sini adalah because W is equal to mass times G. Jadi daya yang kat sini ni sebenarnya adalah mg, opposite this is a sin 25 degree, dia ke bawah. Ini menyebabkan jasad ini akan jatuh ke bawah. So daya inilah yang menyebabkan dia jatuh ke mg sin 25 degree kan. So this is daya inilah mg sin 25 degree. Okay, so satu lagi dia ada weak force kan, free body diagram kan, W O is equal to mg. So this is free body diagram. Tapi dalam kes ini dia kata kita ada 3 jasad yang berbeza, 1 kg, 2 kg dan 3 kg, 2 jasad 3 jisim berbeza. So dia kata yang mana satu mempunyai apa? Acceleration, yang mana akan paling laju bergerak ke bawah. So kalau kita ikut untuk dia bergerak ke bawah ya, so saya ambil ya, yang menyebabkan dia bergerak ke bawah adalah daya ni, mg ni, yang kita tengok segitiga ni, mg sin 25, mg sin 25 degree ke bawah kan, yang ni bergerak ke bawah ni. So untuk dia bergerak ke bawah, dia perlu atasi friction force ke atas kan, minus friction force Fk is equal to dia ada acceleration, so is equal to ma lah. Sebenarnya rumus ini berasal daripada apa? Second Newton law yang kita tengok tadi, F is equal to ma kan. So F kat sini adalah F net, daya bersih. Okay, daya bersih kat sini menyebabkan dia accelerate kan, second Newton law, kalau ada daya bersih mesti ada acceleration. Ini kan. Tapi untuk cari daya bersih, daya ke bawah tolak daya ke atas. Daya ke bawah adalah mg sin 25. Dia berasal daripada kita buat segitiga kat sini kan. Vektor sini tolak dengan daya ke atas adalah frictional force Fk. Tapi sekarang ni kita menggunakan 3 jasad yang berbeza. Adakah acceleration berbeza, sama ataupun berkurang ke bertambah? So kita boleh guna persamaan sini. So mg sin 25 minus, okay, katalah saya tukar, because frictional force adalah rumus dia new kinetic bergerak, saya buat new k new k normal force, because kat sini dia ada bagi if the coefficient of kinetic friction is the same, so sini adalah new n ma. Okay, kita nak buktikan ya, adakah 1, 2, 3 kg mempunyai acceleration yang sama. So okay, saya because saya nak kembangkan lagi kat sini, mg sin 25 minus nu. N kat sini, N macam mana kita boleh pecah ke cari N? N kat sini sama dengan N. Saya buat sini N bertanda ke bawah ni. Kerana dia tak bergerak ke atas, tak gerak ke bawah. So kita boleh gunakan segitiga kat sini. So N kat sini, saya buat kat sini. Because this is adjacent, so kita pakai mg cos 25 degree. So N kat sini adalah mg cos 25 degree is equal to MA. So, sekarang ni bila kamu tengok kepada apa? Persamaan ini agak menarik kerana di sebelah kiri ada M, yang ni pun ada M, yang ni pun ada M kan. So, apa jadi kepada M kita sekarang ni? Kita boleh cancel kan? So, dalam kes ini kalau kita tengok, maksudnya untuk cari acceleration A ni, dia tidak bergantung kepada M. Maksudnya tidak bergantung kepada mass 1 kg, 2 kg, 3 kg. Maksudnya dia mempunyai apa? Nilai acceleration yang sama untuk 3 jasad jisim yang berbeza ni. 1 kg, 2 kg, 3 kg. So, number A. All blocks have the same acceleration. Yes. The answer is A. So, finish. Okay, 12 soalan untuk ujian hari itu. So, minggu depan insyaAllah lah. Nanti kamu boleh tanya pensyarah kamu atau mungkin boleh tengok markah apa yang kamu dapat. Saya harap semua dapat markah yang cemerlang. So, jadi 1 jam saya rasa
perbincangan kita pada malam ini, ujian semester 1. So, kita jumpa lagi untuk sesi-sesi yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Selamat berhujung minggu, selamat malam, selamat tidur. That's all. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera.